अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। टॉपिक है तकदीर, किस्मत। और अल्लाह ताला आलिमुल गैब हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मुश्किलात लोगों पे आ रही होती हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ बस जैसी अल्लाह की मर्ज़ी। और ये बोल के बहुत से लोग इस चीज़ का मजाक भी उड़ाते हैं। तो मैंने अभी एक पोस्ट देखी फेसबुक पर, जो आपके सामने आ रही है। और पोस्ट कुछ यूँ थी, अरहम ट्वीट्स के नाम से एक पेज है, बड़े बड़े सारे इसके फॉलोअर्स हैं। तो उस पेज में लिखा हुआ था कि बदनसीबों की भी एक अलग दुनिया है, उसमें अपनी हर नाकामी को अल्लाह की मर्ज़ी कहकर सह लेते हैं। तो ये एक बहुत मतलब एक कुफरिया जुमला भी हो सकता है। आप अल्लाह ताला की मर्ज़ी और उसके ऊपर मजाक बना रहे हैं। किसी का कोई नाकाम हो गया और उसने कह दिया कि वो अल्लाह की मर्ज़ी है, तो इसमें किसी का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं हम। तो ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इशू ये है कि हम लोग माशाल्लाह मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, नाम मुसलमानों वाला मिला, घर वालों ने कलमा पढ़ना सिखा दिया, बस जिम्मेदारी पूरी हो गई। बहुत से बच्चों को तो आजकल बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो तकदीर जैसा सेंसिटिव कॉन्सेप्ट कैसे किसी को पता होगा। तो मैंने इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरे ज़हन में भी बहुत सवाल उठते थे, हम लोग कहते थे कि भाई अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है, किसी बंदे के घर का सबसे करीबी बंदे का इंतकाल हो गया और इसमें लोग बोलते हैं कि यार इसमें भी कोई मसलियत होगी, और इंतकाल हो गया तो उसमें लोग जो गम से निढाल हैं वो कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि इसमें कोई मसलियत है। तो वो मसलियत क्या है, तकदीर क्या है, अल्लाह ताला के फ़ैसले के, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ हर काम हो रहा है, तो जो लोगों की ज़िंदगियों में गलत काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं और उसमें क्या मसलियत है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस हवाले से बहुत सारे उलमा कराम को सुना, जाकिर नाइक साहब को सुना। तो जाकिर नाइक, बहुत से लोग उनका नाम सुन के चिढ़ जाएंगे, लेकिन मैंने उनकी जो लॉजिक सुनी बहुत अपीलिंग लॉजिक थी, तो मैंने सोचा कि वो चीज़ यहाँ शेयर कर दूँ। और वो नॉलेज ये है, अच्छा ये वीडियो हो जाएगी काफ़ी तवील, कम से कम ये 6-7 मिनट की जाएगी, लेकिन आप लोग इस टॉपिक पे अगर चाहते हैं कि कुछ अच्छी बात सुनना चाहें और इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें, तो ज़रा प्ले बैक स्पीड बढ़ा के इसको सुनिएगा, पूरी एंड तक सुने ज़रा। तो जाकिर नाइक साहब ने ये समझाया कॉन्सेप्ट के, तकदीर ये है कि अल्लाह ताला जो है आलिमुल गैब है, उसको गैब की तमाम बातों का पता है। कायनात बनने से पहले और कायनात ख़त्म होने के बाद, क़यामत आने के बाद जो चीज़ें जिस इंसान और जानवर, परिंद, जिन्नात जो एक्ट करेंगे, हर चीज़ का पता है। हर चीज़ कौन सी क्या करेगी, किस तरह करेगी, ये भी पता है। अब इंसान जो है वो ये चीज़ कहता है कि अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, तो अल्लाह की मर्ज़ी से मैं बुरा काम कर रहा हूँ तो मुझे फिर अज़ाब क्यों मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाता है एक क्वेश्चन मार्क, और उस क्वेश्चन मार्क का आंसर ये है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये है कि उसने इंसान को एक छूट दे रखी है। शैतान यानी कि इब्लीस ने अल्लाह ताला को चैलेंज भी किया था जब अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक की थी कि मैं इंसानों को बहकाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तू मेरे नेक बंदों को नहीं बहका पाएगा। तो ये चैलेंज था। इस चैलेंज के जवाब में अल्लाह ताला ने उसको, इब्लीस को भी छूट दी, उसको सज़ा देने में देर की और कहा कि क़यामत तक तुझे, तेरे पास मौका है, इंसानों को, मतलब मेरे बंदों को बहका कर दिखा, और जो बहकेंगे उनके लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब भी तैयार किया हुआ। तो अल्लाह ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाए, अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर वो फ्रीडम रखी है जिससे वो अच्छाई और बुराई का फैसला कर सकते हैं, अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं और बुरे रास्ते पे भी चल सकते हैं। ये चीज़ दीगर जानदारों में नहीं है सिवाय जन्नात के। जन्नात के अंदर भी इस चीज़ का अल्लाह ताला ने रखी है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात इंसान है, वो फैसले ले सकता है, वो अच्छे रास्ते पे भी चल सकता है, वो बुरे रास्ते पे भी चल सकता है, किसी को तकलीफ भी पहुंचा सकता है, किसी को खुशी भी दे सकता है, लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए। अल्लाह ताला ने कुछ लिमिटेशंस भी रखी हुई हैं। तो तकदीर ये है कि अल्लाह ताला को तमाम चीज़ों का इल्म है, और अल्लाह ने इंसानों के ऊपर, इंसानों को फ्रीडम दे के पाथवेज दिए हुए हैं, चीज़ें समझाई हुई हैं, गाइडलाइंस बताई हुई हैं, अच्छाई का रिवॉर्ड बताया हुआ है, बुराई का अज़ाब बताया हुआ है। और ये है कि इंसान अगर अपनी एफर्ट्स करे 100% और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखे, तो ये एक ईमान का तकाज़ा है। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही होती हैं लोगों को, वो ये है, जैसे इस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि बदकिस्मत लोग वो हैं जो अपनी हर नाकामी को अल्लाह की रज़ा बोल के खुश हो जाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? आपने अपनी पूरी एफर्ट्स देनी है 100% एफर्ट देने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार कामयाब होंगे, ना ही ये ज़रूरी है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा ज़कात हर चीज़ की पाबंदी कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है, कि बल्कि मुसीबत आना, परेशानी आना तो मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने वो रखा है रिवॉर्ड, कि एक चीज़, एक सुई की नोक भी आपको चुभेगी तो उस पर आपको उसके बदले आपके गुनाह माफ़ होंगे और नेकियां मिलेंगी। तो ये एक चीज़ है, बीमार पड़ने के बाद, बीमार पड़ने की वजह से आपके गुनाह कम होते हैं और नेकियां मिलती हैं जब आप बीमार होते हैं, बुखार हो जाता है। तो ये एक इस्लामी कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप अपना 100% दे रहे हैं और अगर आप फिर उसके बावजूद नाकाम हो रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे, तो उसमें इंसान यानी कि मोमिन जो है उसके लिए क्या लेसन है? उसके लिए लेसन ये कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है, अपनी एफर्ट्स पूरी करनी है। अगर आप कामयाब होते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब्र भी करें। सब्र और शुक्र कामयाबी में भी है, सब्र और शुक्र नाकामी में भी है। अगर आप नाकाम होते हैं तब भी आपने अपनी 100% एफर्ट्स पूरी की, तब आप दुआ भी करें अल्लाह से, और क्या पता अल्लाह ने तकदीर में यही लिखा होगा, ये बंदा एफर्ट्स करेगा, दुआ करेगा तो उसको मिल जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तकदीर में अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें इंसानों से डिस्क्लोज नहीं की हैं। तो आप अपने
جو ایمان ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی دنیاوی ایفرٹس پوری کریں. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کا راستہ بتایا دعا مانگیں, صبر و شکر کریں, چاہے خوشی ملے اس میں بھی شکر و صبر کے ساتھ آپ نے رہنا, تکبر میں نہیں آنا, غم ملے اس میں بھی صبر و شکر کے ساتھ رہنا ہے, چاہے کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں, ایک امتحان ہے تو اس میں آپ نے صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے, کفریہ جملے نہیں بولنے. یہ چیز جس پہ میں ویڈیو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا, ایک بہت اچھی بات ہے, پورے تقریباً جو ٹاپک ہے اس کا خلاصہ ہے وہ یہ سورہ عصر, میں نے کسی عالم سے ہی سنا تھا. تو سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انسان کی 4 کیٹیگریز بتا دی ہیں, 4 کیٹیگریز ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے زمانے کی, انسان خسارے میں. پہلا ہی جملہ یہ. اب انسان تو ہے خسارے میں, اب کون کتنے زیادہ خسارے میں, کون کتنے کم خسارے میں, یہ اس صورت میں 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. تو یہ کیٹیگریز تو 4 ہیں. کس طرح انسان خسارے میں, اگر آپ ایمان نہیں لائے تو آپ پہلی کیٹیگری میں چلے گئے کہ آپ ٹوٹل خسارے میں, آپ کا تو گیا بیڑا غرق ہو گیا, آپ تو ایمان ہی نہیں لائے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ایمان لے آئے تو وہ کم خسارے میں. تیسری کیٹیگری وہ ہے وتواصوا بالحق, جس نے حق کی دعوت دی, یعنی کہ ایمان لے آئے, نیک اعمال بھی کر لیے, اب آپ نیکسٹ لیول پہ جا رہے ہیں اور آپ کیٹیگرائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ نیک کام کر رہے ہیں. وتواصوا بالحق کا ویسے تو تشریح علماء کرام نے یہ کی کہ حق کی دعوت, تبلیغ, اچھا کام, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا. اس میں پھر ہم لوگ اگر دیگر معاملات بھی نیک جو کام ہوتے ہیں لوگوں کے, ویلفیئر ورک اور یہ سب چیزیں بھی ایڈ کرتے ہیں, تو یہ لوگ نیکسٹ لیول پہ چلے گئے, یعنی اور کم خسارے میں, انہوں نے اور اچھے اعمال کر لیے. وتواصوا بالحق. چوتھی کیٹیگری جو سب سے کم لوگوں میں پائی جائے گی اور جو سب سے کامیاب لوگ ہیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو صبر بھی کریں ساتھ میں. یعنی کہ آپ نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ, نیک اعمال کرنا شروع کر دیا, آپ نے حق کی دعوت بھی دینی شروع کر دی. اب جو لوگ حق کی دعوت دیں گے یا جو لوگ ایون حق کے راستے پہ بھی چل رہے ہوں گے نا, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر کے چل رہے ہوں گے, سب سے زیادہ مصیبتوں کا شکار بھی وہی ہوں گے. تو وہ تواصوا بالصبر جو آخری آیت کا جو حصہ ہے اس سورت کے, سورہ عصر کی, تو اس میں یہ کہ جو صبر کریں. اب جب آپ پہ مشکلات آئیں گی تو آپ نے صبر کرنا ہے, اللہ کا شکر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے, تو آپ سب سے کامیاب لوگوں کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. 4th کیٹیگری جو ہے سب سے کامیاب لوگوں کی کیٹیگری ہے. ایمان بھی لے آئے, نیک اعمال بھی کر لیے اور لوگوں کو دعوت بھی دے دی, اچھے کام بھی کر لیے, لوگوں کے ویلفیئر ورک کے لیے بھی آپ نے کام کیا, اور جب مصیبت آئی تو صبر کیا. جب آپ صبر کریں گے پھر آپ کے درجات بہت بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ وہ ہے جو تقدیر کو سمرائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں یہ ساری چیزیں سمرائز کر کے بتا دی. اتنی چھوٹی سی صورت ہے اور اس میں پوری دنیا کی جو انسانوں کی کیٹیگری ہے وہ ایک صورت کے اندر آ گئی. 4 کیٹیگریز, 5ویں کوئی کیٹیگری نہیں ہے. یا تو آپ ایمان والے ہیں یا ایمان والے نہیں ہیں. اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ یا تو نیک عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. اس کے بعد اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں تو آپ حق کے راستے پہ چلیں گے, آپ نہیں چلیں گے. تو کیٹیگری وائز آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو بس یہی ہے اور یہی خلاصہ ہے زندگی کا. تو آپ یہ ہے کہ لوگ جو ہے تقدیر اور اس چیز کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے, کفریہ جملے تک بول دیتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ آپ کو بھیجا ہوا ہے, مینول آپ کو بتا دیا ہے کہ ان چیزوں پہ چلنا ہے, یہ نیک اعمال ہے, یہ برے اعمال ہے, اس پہ ریوارڈ ملے گا, اس پہ سزا ملے گی. اس کے بعد اگر آپ کوئی مشکل فیس کرتے ہیں تو اللہ کی اوپر ایمان رکھتے ہوئے صبر کریں اور آخرت کے اوپر بلیو رکھیں, کیونکہ ایک چیز کا حساب آخرت میں ملے گا. ویسے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے لیکن ان چیزوں کو آخرت میں ملٹیپلائی کر کے نوازے گا آپ کو. تو یہ ایمان کا حصہ ہے. اچھائی برائی ہر چیز اللہ کی جانب سے, لیکن اللہ نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا, اور ایک چیز کے ایک سوئی کی نوک چبھنے کے بارے میں بھی اگر کوئی چیز ہے آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کا آپ کو بدلہ ملے گا. تو آپ نے صبر کر کے بیٹھنا ہے, شکر کر کے بیٹھنا ہے. دیٹس اٹ. تھینک یو.